الأجل مولا مولا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد. ای به تورات آمده مدح شما، نام تو شاعر و خیر الورا. معجزه آورده ای خورشید را، امر کردی سوره توحید را. Ô notre pleine lune, ô signe de Dieu, tu es le plus grand des guides, le plus brave des braves sur terre, inspiré par ton amour, ô saint prophète. C'est avec les larmes aux yeux que les gens se rappellent de ta beauté. Umeyaleta mema ukapiga dhuluma, twakutaja daima, wetutuma wewe ndiwe mwangaza, mwema wa kuongoza, kutoa kwenye kiza wako umma. أنت شمس أنت بدر محمد، أنت نور فوق نور محمد، أنت إكسير وغالي محمد، أنت مصباح الصدور محمد. يا محمد حق جلوة الصام، ای خلقت جان، ای نور ازل، جنند ایان، عالم گفت سائل بزنه شاید باشه مزدادالسن. ای برده به اقصای زمین بیرق توحید، گل داده به هر گامی تو صد غنچه امید. ای نام خوشت در نفس باد صبا جان، ای روی خوشت در نظر زنده دلانی. Muhammad, messenger of Allah, the honest prophet Muhammad. أنت شمس أنت بدر محمد، أنت نور فوق نور محمد، أنت إكسير وغالي محمد، أنت مصباح الصدور محمد. يا محمد तेरा आना ए सैयद बदहा, हम पर खालिक का लुत्फ करम है। मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला محمد محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟ نامش ستوده است ستایش بر او، نامش ستوده است ستایش بر او. محمد O Muhammad Rasulullah tirakong raw, kasanti suk jung mi da than al Mustafa, ผู้เป็นแบบอย่างและแสงสว่างแห่งการชี้นำ คือความเมตตาที่พระองค์ได้ทรงประทานมา Ya muslimin sallu alayhi, ya mu'minin sallu alayhi. كريم السجايا جميل الشيم، نبي البرايا شفيع الأمم. رسول الله محمد يا مصطفى، حبيب الله محمد خير الورى.
ليالي ونهار فزوري وجاي متي وما جوي حقيقة رسول الله محمد يا مصطفى حبيب الله محمد خير الورى يا محمد sana kurbanım ki ma'niye hablol matin sansan sana kurbanım ki rahmet